لا نمشيو لاصال اني تاع فيتنس اللي كنت مقيد فيها. هوزمون كيبقى حاليا لقيتها دابا على 12 دقيقة نورمالمون ما غنلقى حتى واحد إلا عندي شي زهر. Ok, donc arrivé à la salle, si je n'ai fait Anytime Fitness, c'est qu'elle est toujours vide. On a dit qu'il y a quelque chose sur Snap, j'ai dit que l'ouhdat الصباح 12 الليل وحدة الصباح تنجي هادي الوقيته اللي جيت لها اليوم. Et encore une fois خاوية, donc je m'entraîne au calme. Au programme اليوم je vais travailler les pecs et je vais aussi travailler شنو عندي مع les pecs, عندي triceps. Et bon, غنوجدو نايك كيف ديما كيف قلت لكم بغيتو لي زارتيكل ديال نايك غادي تمشيو ل 110 بولفار اونفون. كيف ديما لا بتيت بوتاي دو ما عنديش لي بيسي سي دوماج ما هزيتش معايا لي كومبليمون اليمونتير ديالي. دونك جي ما بتيت بوتاي دو السمطه ديالي حتى هي سمطه نايك pour le lombaire. Je lance l'application de la course اللي عندي باش نعرف exactement le nombre de calories que je vais brûler. Voilà, تنخدم هنا تندير course. Voilà, démarrer l'activité. 3, 2, 1. Nefex. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing. Yeah, I'm in. كيف قلت لكم تمرين ديما نبدا لا سيونس لي بيك نبداها بلا بولي فيزافي. علاش؟ بور سي ان اكزرسيس ديال بري فاتيك. داكور تو فاتيك الميسك ديالك قبل ما تعطيه الخدمه ديال بصح. ديك الشيء كومونس افيك لا بولي كوم سا جيتير لي فيبر مسكولير عاد نعطيك الخدمه ديال بصح. Harder than the rest that always said to do my best. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. Watch me. Yeah. Man, this beat got me aggressive, got me on the straight offensive. You can't stop this train direction, cause it runs without an engine. Oh, when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention. Listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they connect with. So I use my only method, all these words that I've invested. I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah. I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser, a headline or a rumor, on the bench or a shooter, superstar or recruiter, defensive prosecutor, just living a consumer, or will you be a كي شفتوا لي زوتر اكزرسيس كاملين خدمت 4 séries 15 répétitions 12 répétitions 10 8 avec bien sûr des séries ديال l'échauffement. هاد الاكزرسيس اللي شفتوا تنخدم لتحت ديال لي بيك. داكور اون فوا توصل قدام وجهك تو كروز مرة تو كروز اليمينيه لتحت مرة اليساريه لتحت. داكور tu croises هنا تحت باش تسيبلي تحت ديال لي بيك. دوزيام شوز ديرني اكزرسيس اللي غادي نخدم دابا اللي غادي تشوفوا سي بلا بولي فيزافي. داكور ايكارتي بولي فيزافي غير هي ما غنخدمش بلي زاكسيسوار. سيتادير القنبه داكور ما غندير فيها اوكان اكسيسوار باش نشدها بريز نوتر. اوكي ما غنشدها لا بريز بروناسيون لا سوبيناسيون. اوكي غادي نشدها بريز نوتر. جربوا هاد الاكزرسيس هذا ودو يا اخبار. So watch me. Fin de séance ديال لي بيك.
غادي ندوزو دابا التريزابس. فهاد الوقيته هادي راه الوحدة ونص الصباح اللي تنحسب بالفاتيك ما اتاكي التريسبس. Donc du coup je sais pas quoi prendre maintenant. Alors ça c'est un fat burner, ça c'est à base de guarana et caféine. Carbo drink, bon du coup je pense que je vais prendre un carbo drink, mais lequel? نمشيو على le bleu Allah. الله يديك. Alors carbo drink, j'espère que ça va m'aider باش نكملو التريسبس. Ça tu vas pas me croire. عرفتي هذا شحال فيه من glucides, شحال فيه من غرام ديال glucides. 500 مليلتر اوكي نص سيطو. عرفتي شحال فيها 100 غرام ديال الكابز. عرفتي شنو هي 100 غرام ديال الكابز؟ هاد الناس اللي واحد بلاصاش يضرب هذا النهار كامل وما يزيدش عليه الكابز. سي ان تروك دو فو. يعني غنشارجي شحال ديال الكابز اخويا. بون با j'espère encore une fois que ça va m'aider. Watch me. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. Ok. Fin de séance. Donc les grands muscles, les pecs, on fait des exercices. Et les petits muscles, le biceps, triceps, on fait 3 exercices maximum. Donc c'était une petite séance. Chrono, petit focus. Donc 1h40 d'entraînement. 600 calories de brûlé. Battement de cœur 122. Donc ça va, c'était une bonne petite séance. Tu focus, d'abord tu focus à vie 1, tu focus sur Samsung, d'abord tu focus à vie 1. Donc je pense avoir brûlé un peu plus, allez, temps de récupération, je fais entre chaque série, tu as 45 secondes, entre chaque exercice, tu as 1 minute 30, très intense. Bonne petite séance, alhamdoulilah. Mais c'est mon carbo drink, باقي فيه واحد شويه. Donc du coup ما ضربتش 100 calories, 100 grammes de glucides كامله. Tant mieux, encore heureux. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que vu que mes compléments alimentaires ما زيدش معايا لا واي داك الترافير ديالي كامل. Ce que j'ai fait انا ملي مشيت للسوبر لقيت واحد لو تروك très intéressant. Alors voilà, protéinas Goubanan. Alors هذا fait 25 grammes, là tu dis le Confocus, 25 grammes de protéines, 0% de matière grasse, 180 kilocalories. Et là, focus فيها ما تكونش ثقيل. دونك هذا غادي يعوض الشيكر ديالي. Je te jure دي فوا تنحس راسي بحال كيديروا معايا الجنوني. ما جيت اكل تنضرب اون سيري تسمع شي صداع ماشي هو هذاك. الله يسر صافي. مي البيغ سي كو لا صال خاويه، عارفه خاويه، يا بيرسون. لا فتوش لا يا rien. La salle, enfin bref, fin de séance, petit shaker, on va dire, shaker, pour dépanner, mais les compléments alimentaires d'Yali. Ensuite, 1h30 avec le petit shaker de la way, une fois j'attaque le repos. Donc انا شنو عندي بطاطا حلوه اللي وريتكم قلت لكم بطاطا حلوه ديال بصح rien à voir avec ce qu'on a في المغرب. هنا جي pris un peu ديال اللحم pour source de protéines, source de carbs et source de fibres. Les légumes, donc c'est comme vous voulez. Ou j'ai préféré du lait, du jus de coco, l'eau de coco, le jus de coco, appelez ça comme vous voulez. Donc j'attaque le dernier repas. Donc après la séance, un peu fatigué, on va dire. Donc pour le petit déj, sur Instagram. Donc, c'est des pancakes, donc je dépanne avec ça. Quelques fruits, شوية ديال العسل مزيان، العسل على الصباح، indice glycémique haut. Donc مزيان تاكل العسل على الصباح. Avec ça تقدروا تزيدوا beurre cacahuète, mais bon beurre cacahuète à شابه calories. Donc en prise de masse ou en sèche évite.
اون بريز دو ماس ما تكتاش. كوم سورس دو بروتين غادي نزيد عاوتاني عندي هنا واحد 6 ديال البيض، 6 البيضات فوالا كلهم كيف ما بغيتو. اي باش ندوز هادشي سوا ملتي فيتامين مي ما هزيتوش معايا سي دوماج. دونك غادي تاخدو دو تي فير برولور دو غريس ناتوريل ديما ديرو في الماء سخون، ياخدو اون انفوزيون الله يجازيك شي برك. كيف عارفين سي ا بو بري لو بتي داج كنت ناخد بون تا مثلا تناخد اومليت بلاص لي بانكيكس. مي بون هنا جي ديباني اللي بغا لا غوسيت ديال البانكيكس عطيتها لكم في الفلوق اللي قبل، جو بونس غادي نطلعو لكم جوست ايسي. دونك فوالا انا الا بغيتي تشوف لا غوسيت ديال لي بانكيكس بروتيني. اي مع هادشي نسيت ما نقول لكم بان لو ياغورت هذا اللي زدت دانون اللي تشوفوه هنا الوسط سي دانون بروتيني. لقيتو بلاتي نوضح لكم فيت في لقيتو هنا في السوبر مارشي. هذا احسن من البيرلي. شوف بلاتي فوكس. شفتو 10 غرام، هاي 10 غرام دو بروتين في الواحد. هذا احسن من البيرلي. البيرلي فيه ديك 7 فاصلة شي حاجه ولا 8، هذا فيه 10 غرام. Qui a tout, mais qui n'a pas une seule chose. Qui a tout mais qui n'a pas une seule chose. Je sais pas. Alexis s'enchaîne.